नमस्कार जय जगन्नाथ लीजा पंकज लाइव चैनल को मु आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आउ एटा हमर फर्स्ट ब्लॉग एथिरे आमे आम नित्यदिनिया जीवन ले कौन सब करछे कौन नहीं सब किछि आपण मानक देखेबू आउ आशा करछि आपण मानक बहुत भल लागियो आम चैनल माध्यम रे सब जिंस आपण देखि परिबे आउ हमकु बहुत सारा सपोर्ट करंतु बहुत भल पाए दियंतु आउ डेली आम ब्लॉग देखि हाँ आउ जमार भूलिबेनी लाइक कमेंट शेयर भी करिवे आउ चलंतु आमे हमर फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करिया बर्तमान हमरा खाया ପାଇଁ ତ ଆସି जे अच्छा ଖାଇବା ଆଇଟମ खाया में आसे जे खाई को दिन खाया खाଇବା ଅଧା ହେଲାନି ଖାଇବା ପାଇଁ ସରିଲାନି ଅଧା ଖାଇବା ଅଧା ହେଲାନି ଆଇଟମ ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ଆଚ୍ଛା ରାଇସ୍ ଆଇଲ ଲୋ କହିବୁ ନା ଓହୋ ରାଇସ୍ ଡାଲ ଫିସ୍ ଫିସ୍ ଆଉ କଣ ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇଛି ସାଲାଡ ସାଲାଡ ହେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି ଆମ୍ବ ହେଇଛି ପାଣି ହେଇଛି ଆଉ ଲୁଣ ହେଇଛି ଲୁଣ ଆବିଞ୍ଚଣା पंखा वाला है एडवर्टाइजमेंट ଓହୋ ଯେହେତୁ ହସ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ହସ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହସ୍ତ ପଙ୍ଖା ଆଚ୍ଛା तो आमे पखाल ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତ ପଖାଳ ମିଳିଲାନି ପଖାଳ ଦିନ ପଖାଳ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଇପାରିବନି ନା ସମୟ ଗରମ ହଉଛି ଓକେ ଖାଇନବା ତାପରେ ଦେଖିବା तो बहु आगे खाइबा स्टार्ट कर देलेनी आउ हमर भाउज भाउज कोन खाउछ कोइ दन कोन खाउ माछ भात माछ भात आउ किछि खाउन तमे कोन खाउछ मंगाइ रे कोइ तमे कोन खाउछ मु भी माछ भात खाउछ माछ भात खाउछ पापड़ माछ भात डाली आउ कोन आलू चकटा आंबो हो ठीक अछि हाय गाइस मु प्रशांत ये हम जीजू ये कौन है ଗାଈ କିଡା से पांड्या ये ऑनलाइन को नुआ ना होची तांका ना पांड्या समस्त जान नियंतु पांड्या अनिल पांड्या तुलसी दे एबे पुटल भाजी जानती तुलसी पुटल भाजी कौन करियो कौन पुटल आलू कसा हां पुटल आलू कसा रे पुटल घुडे देछन आमे एबे बाहर तो जीवा साई मंदिर ए जीजू हमर अटकी के रख दैछन्ती हमको नळा साई मंदिर बोले एरा बहुत बढ़िया जगह ए देखो भौणी हमर पूरा मेची आमे उडे मु आई जे ओटा क्वाडो हैना ए तमे एरा पे देखिन भले जाला ना ना थाउ हम ठीक अछि हम के सारे बाहर चले तो एबे हमें बाहरिलो साई मंदिर जाको आ साई मंदिर गले कोन हबो सब सेठ सब देखिबे तो सेथि पई आपण माने सब वेट करि रहन तो हम देखि पारथुवे हम साई मंदिर बहुत सुंदर भाव रही छी ता साइड रे ओटा दुकान अछि तो दुकान सब सामग्री मिल परियो तो हमर लीजा हमर पूजा सारी आसिले एबे दीप लगई की फाइनली हम दीप लगा सारी गले साई मंदिर भीतर प्रवेश करबा तो एबे बाबा पाखा जीवा पई रेडी होचंती भोग नै की ए सब भोग नै की बाबा पाखा जीवा पसंद भाई कौन नवा सब रेडी चला ना चलो समस्त करुचंती बाबा मंदिर रे देवी दोनो फाइनली आमे बाबा का दर्शन सरियाला एबे आमे घर को जीवा आ
ଏବେ ବାଟରେ ଗଲା ବହୁତ ଶୋଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଆଖରସ ପିଇବା ବାଟରେ ଗଲା ଆଉ ହଉଛି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ହଉଛି ଆମେ ଘରକୁ ତାପରେ ବି ଘରକୁ ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବା କଣ କହିବି ବହୁତ ସାରା ଶୋଷ ଲାଗିଲା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଆଖରସ ସବୁ ତା ଦୋକାନ ସାରା ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇବା ତ ଲିଜା ବହୁତ ଡାଲି ଦେଇ ଦଉଛି ଆଉ କିଛି ଦଉନି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଖାଲି ଦେଇ ଦଉଛି କ'ଣ ଖାଇବେ ନୁଡଲ୍ସ ମାରିଦେବେ ଗେଲା ଭାଇଟା ଆଉ ଦେଖ ସବୁ ଖାଇଦେଲା ଆମକୁ ପଚାର ହଁ ଭାଇଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମ ଏବେ ଦୀପକ କେତେବେଳେ ସରିବ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ପରା ହଁ ପରା କ'ଣ ପଚାରିଲା ଲୋକେସନ୍ ସ୍ପେଲିଂ କହିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଫେଲ୍ ଅନିଲ ଭାଇ ତୁ କହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଫେଲ୍ ଏ ଅନିଲ ଭାଇ ଏ କିଏ ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଥିଲା ପଙ୍କଜ ଏଇଠି ହଇନ ଲୋକେସନ୍ ସ୍ପେଲିଂ କହ ଏଇଠି ହଇନ ଲୋକେସନ୍ ଏଇଟା ଜାଣିନ ଏଇଠି କଟିବା କଥା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କଟିବା କଥା ହେଲା ଆମର ଏଠି ବାହାରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ଭିତରେ ଏତେ ଗରମ କରୁଛି ଦୀପକ ସରିବ ନା ବର୍ଷ ହଁ पेमेंट काम सामने पेमेंट ना क्या काम वाला देखिए पेमेंट करा ना आडभांस टंका दे आमर भौणी भिणे पूरा सजाऊँ मेकअप नौ ना कौन ते शार्टा केमती लगे तो कहून भाई साड़ी मस्त है भाई साड़ी बढ़िया लगे खाली मैचिंग गोटे शार्टा ये नहीं गला तो ससुर तो खाइते देनी हां आगे तो ससुर खाइते देनी ना ओइले दीपू बोगदी खाइ बर्तमान आमर केक रेडी सारी आपा दाना कोन बाबा ये आम रेडी है केक काटिए
ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।